اچھا اسی اقربا پروری سے ایک اور جرم جنم لیتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو ایکسٹینشن دے دی تو اب اس کو کہیں لگانا بھی ہے. صحیح. چنانچہ اس کی کھپت کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ یہاں موزوں ہے کہ نہیں, یہاں مناسب ہے کہ نہیں, اٹھا کر اس کو لگا دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ٹو پٹ اے اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. آپ کی ذلت کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یو ہیو پٹ سو مینی اسکوائر پیگز ان سو مینی راؤنڈ ہولز. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو سائنس سے متعلق چیزیں, پیور سائنٹسٹ کا لگنا وہاں پہ ضروری ہے, آپ اٹھا کے ایم ایس سی لگا دیتے کہ جناب ایم ایس سی سائنس ہے نا, وہ ماسٹرز ہے, اس نے سائنس میں. یہ نہیں دیکھتے کہ ایم ایس سی تو سائیکالوجی میں بھی آپ کو ڈگری ملتی ہے, وہ ایم ایس سی کی ڈگری مل سکتی ہے آپ کو. آپ کو بے شمار ہیومینٹیز ہیں, اب کئی یونیورسٹیز ہیومینٹیز کی ڈگریز سائنس کر کے دیتی ہیں, سوشل سائنسز کو سائنس ٹریٹ کرتی ہیں. آپ پیور سائنسز, کئی محکمے ایسے ہیں کہ پیور سائنسز میں بھی آپ نے وہاں پر ایم ایس سیز لگائے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس محکمے کا. جیسے آپ یہ ہیلتھ بل جو ہم نے ڈسکس کیا پچھلے دنوں پنجاب کا, ہمارا اعتراض اس پہ یہی تھا نا کہ آپ ڈاکٹرز کو لگائیں, ڈاکٹرز کے اوپر, ڈاکٹرز کے اوپر آپ بیوروکریٹس کو اور سول سرونٹس کو مت لگائیں, انسپیکٹروں کو نہ لگائیں, انسپیکٹرز کو نہیں, وہ کمشنرز, انسپیکٹرز, تا وقت ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹرز ہیں تو بات سمجھ میں آتی. آپ کے ملک میں ایک انتہائی درخشاں مثال ہے جس کو فالو کرنا چاہیے تھا لیکن کسی نے نہیں کیا, وہ ہے ڈاکٹر قدیر خان. ڈاکٹر قدیر خان ایک سائنٹسٹ تھا, اس کو سائنس سے متعلق, اپنے فیلڈ سے متعلق کام سونپا گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے. بالکل. ایٹم بم آپ کے پاس ہے, ایٹم بم ہی نہیں, اس نے آپ کو میٹلرجی میں کہاں سے کہاں, آپ کی میسل ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچا دی. جی 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 جی, آپ اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, آپ انڈیا سے بھی آگے ہیں میسل ٹیکنالوجی میں. واہ رے واہ. تو اس لیے اگر یہاں پہ کوئی بیوروکریٹ ہوتا, جس طرح ڈاکٹر صاحب کا جو حشر پچھلی حکومت نے کیا ہے, اگر یہی صورتحال 15 سال پہلے آئی ہوتی, یہی کراس روڈز آئے ہوتے اور کوئی عقل کا اندھا یہی کچھ کر دیتا, تو آج آپ اس فیلڈ میں بھی بے دست و پا ہوتے. اپنا ایٹم بم کھول کے بیٹھے ہوتے, کیسے جوڑنا کیسے ہے, اسے جوڑنا کیسے. صحیح بات ہے, مطلب بنتا ہی نہ یار ہنسا نہ کرو. بات تمہیں بتا دوں, آپ مجھے ایک بات بتائیں صاحب, آپ کو یہ ایٹم بم جو ہے کوئی پزل لگتا ہے جس کو جوڑنا ہے آپ نے؟ نہیں, ایٹم بم ایک مشین ہوتی ہے. مشین یہ سمجھتا میں, بالکل ٹھیک کہا ہے اس نے. میرا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ عزیزی کے خیال میں یہ کوئی 25-30 پرزے ہیں, 100-150 پرزے جنہیں جوڑ کے آپ نے ایٹم بم. یار تم خود بتاؤ, کوئی پرزہ اتنی تباہی مچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کا شکر کرو اس وقت ایٹمی پاور ہے تم لوگ. سر ویسے اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا ون لائنر میں تمہیں بتاؤں, سمپلسٹی, سادہ کر دو حکومتی معاملات کو, اتنا سادہ کر دو کہ کوئی رکاوٹ آئے نہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اوور ایمپلائمنٹ کو چیک کرو, جو کام 70 بندے کر سکتے ہیں وہ 6000 بندے کیوں کر رہے ہیں. صحیح. غور کریں, آپ کی کارپوریشنز اس وقت, میں نام نہیں لیتا لیکن ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے, اور اس کی خواری کی بنیادی وجہ اوور ایمپلائمنٹ ہے. یار اوور امپلائمنٹ کے باوجود ایک بندہ ایسے محکمے کا کوئی 150 دفعہ ایکسٹینشن لے چکا ہے. کوئی عقل مند بندہ دوجا میل ہی نہیں رہا جی محکموں میں. یہ تم سوئی کیسے میں دیکھ لو, یہ جو رشید لون صاحب ہیں, یار رشید لون صاحب تمہیں بہت یاد آتے ہیں. یار کو 43,000 دفعہ ایکسٹینشن لے چکے. اللہ جانتا ہے, وہ تو اس وقت کے ایم ڈی چلے آ رہے ہیں جب سوئی گیس ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. ان کا تو کہنا ہے کہ میرا نام پہلے رشید سوئی ہوتا تھا. میری کسی سے لڑائی ہو پڑی تھی, اس نے مجھے کہا بندہ بن جا, نہیں تو میں نے تم میں دھاگا ڈال دینا ہے. پھر میں نے اپنا نام رشید لون رکھا ہے. میرے علاوہ کوئی بندہ عقل مند نہیں جو سوئی گیس کو سمجھ سکے. سوئی گیس ایک بڑی بریک چیز ہے, آگ لگ جاتی ہے. اچھا, اب رشید لون سے آگے بھی کوئی بات کر لیں. یار میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ جو ایکسٹینشنیں لیتے ہیں نا, ان کے پاس بڑے بڑے عجیب بہانے ہوتے ہیں. وہ ان لڑکوں کو کیا پتا ہے میں محکمہ چلا رہا ہوں. یہ منڈا آج کا آگے مجھے بتا رہا ہے کہ فائل کیسے بنانی ہے, اسے کیا پتا ہے. یہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت میں مجسٹریٹ درجہ اول تھا. اللہ جانتا ہے 1971 میں نے سرکس پہ چھاپا مارا تھا, 9 خسرے گرفتار کر دیے تھے. خسرے کیوں گرفتار کر لیے تھے؟ غلط ٹھمکے لگا رہے تھے.
2:30 बजे तक डांस कर रहे थे। मैंने कहा 12 बजे के बाद जो खुसरा डांस करेगा मैं गिरफ्तार कर लूंगा। ये उस वक्त कहावत बनी थी, सर्कस में खुसरा नाचा किसने देखा। ये कब, कौन सी कहावत है, हमने आज तक नहीं सुनी। तुम नलायक आदमी हो, उर्दू ग्रामर खोल के देखो, उसमें लिखा हुआ है। वो ऐसे लिखा हुआ है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मोर भी उस वक्त खुसरा होता था, खबरदार। वैसे ये जिन सीनियर्स की बात कर रहा है ना, जो अज़मना कदीम से छाए हुए हैं आपकी हुकूमत पर और ब्यूरोक्रेसी पर, वो इसी तरह के दलाइल देते हैं। अल्लाह जानता है, वो तो जब भी नई दाढ़ लगवाते हैं ना 7 साल की एक्सटेंशन ले लेते हैं। मैंने दाढ़ नहीं लगवाई, अब मैं सारा और बैठूंगा, मुझे नहीं पता। भाई बंदा पूछे तुमने इधर बैठ के दंदियां वड्ढनी है, जाओ घर अपने खुदा के वास्ते। जूनियर मर गए बेचारे रो रो के, उनको भी आगे आने दो। अमान से बड़ा आकी हुई या नई पौध बेचारी, कंप्यूटर सीख सीख के लैपटॉप मोटे पे लटका के बेचारों की नौकरियां नहीं लग रही, मोटी ऐनके लग गई हैं उनको। वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ये बुढ़ा ही नहीं जा रहे। क्या करें हम, अब देखिए कंप्यूटर भी सीखा है हमने, तो इतना अच्छा से वर्क कर ले। तो मैं कंप्यूटर वर्क, मैंने बिल्ली भी बनाई है एक दफा कंप्यूटर पे। अल्लाह जानते हैं, मैंने तो बिल्ली चूहे की लड़ाई भी दिखाई है कंप्यूटर के ऊपर। 3D में बनाई है। तो और क्या, अल्लाह के फजल से हर चीज जानता हूँ, मगर ये बुढ़ास नहीं जाते, क्या करें। इनकी वजह से ये डेंटल सर्जन रोटी खा रहे हैं, रोज नए दंत लगवा के आ जाते हैं, विगे लगा के आ जाती है, सारे दिन दफ्तर में बैठ के दे आर खंगिंग्स। हाँ, बूढ़े की टेबल के नीचे देख लो, गालदान भी पड़ा होता है। अच्छा यार छोड़ो, आप क्या पड़ा होता है, फजूल बातें कर। तो गैर जरूरी खंगिंग होगी तो फिर फजूल बात ही होगी ना। 3-3, 4-4 पियंस रखे हुए हैं इन्होंने, इनको पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं, बाबा डेग न पड़े। हर दूसरे दिन खबर आती है, बाबा आज दफ्तर नहीं आया, गुसलखाने में फिसल्स गया है। आज बाबा क्यों नहीं आया, आज उसकी स्किन रिप्लेस होनी थी। वो क्या बना? 100 साल के बाद स्किन रिप्लेस नहीं होती, वो बेवकूफ सांपों की होती है। तो ये भी सारे सांपी हैं, फाइलों पे सब बन के बैठे हुए हैं, दे आर डंगिंग। और ये स्यापा हर फील्ड में पड़ा हुआ, तुम सियासत में देख लो। ये जो बेचारी जूनियर नई लड़कियां आई हैं MP में, उनको स्यापा ही पड़ा होता है। ये समीना खावर देख लो, उसने बेचारी ने ब्रॉड माइंड से अगर कह ही दिया है कि चलो दूसरी तीसरी शादी में करनी चाहिए, सारे बाबा उसके पीछे पड़ गए, सारी माइयां पीछे पड़ गई। तो तुझे क्या जरूरत है इस तरह की बात करने की, तुम्हारा घर का स्यापा तो चलो जाकर अपना लपेटो, खबरदार ऐसी बात की तो। वो बेचारी काफली की है, चौधरी ने उसको तड़ी लगा दी। चौधरी साहब ने कह दी, खबरदार है जो मुंह जाने पे जानी अकल करिया करो, हर गल कहने वाली नहीं होती, गल्ला दिल च भी रखने वाली होती। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਨ ਚ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗੰਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। अमान से और वो बेचारी जूनियर सारी सियासतदान ने अकी हुई है, वो बेचारी बैठ के कह रही देखना अब क्या, ये बूढ़े कहाँ से हम जाते नहीं है घर, कब से चमड़े हुए हैं हुकूमत को, हद हो गई है इनके वाली भी। इतने पुराने बंदे, ये वट्टू साहब देख ले, उस वक्त मेरी दादी ने नया चटुवटा लिया था जब ये वट्टू साहब सियासत में आए। फरतुल्लाह बाबर साहब देख ले, हद हो गई है, जब ये सियासत में आए थे उस वक्त 1 पहिए वाली साइकिल चलती थी। सदियों से सियासत कर रहे हैं, 100 लॉन्ग बल्कि 150-200 लॉन्ग। ये कायम अली शाह देख ले, कब से वजीर आला चलते आ रहे हैं। पहली दफा पता है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। Khadin Hazrat will take a break. Stay with us.